ikigaragara intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe igice cyose ndetse ni igice kinini cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sud Kivu, Nord Kivu ndetse kugeza za Masisi hose. Guhera Nyabiyondo, hariya Nyabiyondo bavuga ngo ni point strategique. Uyu munsi byiriwe bite cyangwa se bimeze bite nibyo tugiye kugarukaho. Hari andi makuru nanone ari kuvuga yuko hari umukoloneli ninde wa M23 tuza kugarukaho nawe wiripotinze kuba Wazalendo, ariko avuga ati hari ahantu muri M23 ibintu byaho ntibyoroshye. Ariko ko aya makuru ari kuvugwa n'abakongomani bavuga ko ari kurega abantu bo muri M23 ati harimo akantu turi buze kugarukaho nyine, ati twebwe kubona gukorana nabo ntago bishoboka cyane. N'abandi bakongomani ati yaboneka muramenya ati bari abantu ntago ari abantu beza bo gukorana nabo. Nuko rero ibindi by'abakongomani bari kuvuga mu intambara muri Kongo, ariko ikigaragara nuko M23 imiriwe nabi mu bice bigiye binyuranye. Ubona ko isa n'iyatatswe impande zose epfo ruguru hirya no hino. Bari kuvuga ngo de combat récurrent. Le combat récurrent ya M23 Wazalendo Masisi. Ni hano Masisi rero urumva byavuye mu Nyabiyondo biri gukubita Masisi. None mwumviseho kare yeze kubagezaho inkuru yuko bamaze gukubita M23 hariya muri za Nyabiyondo. Aba M23 babashije kurohoka ibitero bya Wazalendo n'abandi bahitije bacomoka bigira za Masisi cyangwa se bahungira za Masisi, ariko bakavuga yuko Masisi babakurikiyeyo neza. Bavuga ko rero de combat récurrent entre AFC M23 et Wazalendo à Masisi. Bakakomeza ko bavuga ngo situation précaire de déplacer en provenance de Masisi. Nuva rero ni kwiye aratubwira yuko hano ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10/2025 bakavuga ko d'intenses combats ont opposé dans la matinée de ce mardi le 21 octobre 2025. Les rebelles de l'AFC M23 ont combattu Wazalendo dans plusieurs villages du groupement Bashar. Bari muri za groupement nyinshi mu village menshi anyuranye yo muri biriya bice. Il s'agit de village du groupement de Bashar, Mokoto, territoire de Masisi, au Nord Kivu. Ari mu bice bya Nord Kivu no muri Sud naho turaza kureba uko bihagaze, aho bavuga yuko abasirikare b'u Burundi nabo bahaye bari abasirikare batwirwaneho amasaha 28 ngo babe bavuye nibara aho bita mu Mukenke ngo timugire vuba twe turashaka Redi Tabara. Ariko nabonye batwirwaneho nabavuga bati ese abarundi baradushakaho iki, basa n'abari gutakamba bati abarundi baradushakaho iki, ntacyo dupfa n'abarundi. Abarundi nitwigeze tubatera kuko baradushakaho iki ko tutigeze tugirana ibibazo n'aba barundi. Bane kandi mwibuke ko yitwirwaneho bavuga munyira ngo murabyibuka yagiye nyuma ya makanika hari igice cyabo cyagiye kwifatanya na FC M23, kandi mu byo byose bita bikurura shene na FC M23 bakareba ifashwa gute bya bindi raporo za UN n'ibiki byose bakahita bakubitiramo Redi Tabara irwanya abarundi. None bavuga ati Redi Tabara nayo murabizi inkomoko yayo nkuko mwumvise president w'u Burundi avuga n'abarundi bose ati inkomoko yaho yaturutse kuri coup d'etat, abantu bahungiye hanaha bateneningirirwa hanaha bita Redi Tabara kujya bazaze guhungabanya umutekano w'u Burundi. Abarundi nabo barati tudaprofitiye ngo tujye kurindira umutekano kuri source ku isoko aho bituruka, ntago ibintu byazagenda neza. Ari byo rero aba bantu bo mu Minembwe bavuga bati rwose turimo turakubita ntago tuzi icyo turi gupfa n'u Burundi. Baravuga ngo sero plusieurs locales ces affrontements se concentrent autour des villages de Kinyana et Bibwe. Aravuga rero ko guhangana cyane kwabaye hagati ya Wazalendo na FC M23 bibyabereye muri village za Kinyana ndetse na Bibwe. Ngo les ajouter par ailleurs que Nyabiyondo ndetse na zira za Nyabiyondo qui a été aussi le théâtre d'autres combats la veille se réveiller dans un calme précaire. Donc kuva rero hano certains habitants de village Kinyana, Nyabikeri, Rwankeri, Bibwe et les environs ont été vus avec les bagages et en train de se déplacer ce mardi dans la matinée vers Burende, Kasopo et Lukweti. Bakavuga rero nyuma y'izo ntambara zose zabaye muri biriya bice bavuga ko abaturage bo muri za village za Kinyana, za Nyabikeri, Rwankeri, Bibwe ndetse
naho bigiye byegeranye hose bidepurashe cyangwa se bafashe itwabo kubera iyi ntambara ikomeye, bidepurasa bagenda bahunga ibyo bice begerekeza aho bita za Burende muri Kasopo Erokweti, mu bice bitari birimo intambara. Urumva ko Wazalendo hariya yakamejeje, ni mu bice bimaze iminsi byarigaruwe na M23. Ngo sero certaine notabilité locale entre 5h du matin et 8h locale. Des combats ont opposé la FCM 23 au Wazalendo de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains, ANCDH de Jean-Marie Bonanné dans les collines surplombant ces virages. Ces sources parlaient de détonations d'armes lourdes et légères qui ont été attendues autour de ces virages, ce qui a accroît les scrolls parmi les habitants et provoqué des perturbations de toutes les activités socio-économiques dans la région. Kuba rero ko mu by'ukuri intambara ntabwo yaba intambara yoroshye, activité zose zahagaze, haba iz'ubucuruzi, zaba izerekeranye byose urumva ko hariya habaye umuriro neza. Depuis plus de mois, toute la partie ouest de la territoire de Masisi ainsi que la partie sud-ouest de Rutshuru vivait une instabilité sécuritaire accrue à la suite de ces accrochements récurrents entre les M23 et nombreux groupes de Wazalendo. Ces combats se poursuivent malgré accord de... Aravuga rero nubwo izi combats zikomeje kubaho cyangwa se ibibazo bikomeje kubaho, ariko ni mu gihe hanasinywe n'amasezerano y'amahoro hariya Doha yo guhagarika imirwano. D'après même sur situation reste relativement calme mais très volatile ce mardi dans la zone. La veille des attaques de Wazalendo sur la site de Nyamiyondo toujours à Masisi ont causé quoi iki. Aravuga rero ko Wazalendo yabashije kwataka Nyamiyondo yatakira na za Masisi cyarimo. Urumva rero tse ko muri rusange hari muri make iriya ntambara hari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ni intambara iturushye bakomeje kuvuga, ndetse bakavuga yuko aba M23 urumva niba babahereye impande zose ntago wavuga ko byaboroheye. Nibyo twavuga tuti ntago intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo uyu munsi yoro. Numva rero muri Kongo nanone barakomeza batubwira bati dure abona batira umukoroneri wa M23 turaza kureba wari we. Il faut aussi parler des avantages de l'immigration parce que moi quand je travaille en France je paye mes impôts ici. Baravuga bati muri rusange ibintu byako iyi ntuza ni iki rero le véhicule point qui ont chaque de transporter hors dido inde. Hano ni kubona imodoka nini nayo yarashwe bikomeye, ariko iyi véhicule ni yandera des habitants le 21 octobre 2025 des habitants de la région de d'Urba d'Alho hier ont descendu des camions transportés illégalement à destination de l'Ouganda et du Kenya. Selon les populations locales, ces véhicules faisaient partie d'un trafic transfrontalier établi depuis 2015 et les habitants accusaient les acteurs privés, dont Corneille Nangaa, de collaborer avec les M23 pour ces commerces clandestins. Un des camions transportés de carburant et de 5 autres étaient arrêtés. Hano rero mu by'ukuri baravuga yuko iyi kamyo yitwariraga oro cyangwa se bikijyana muri za kampani cyangwa ko abaturage bakavuga bati nibo bayitwikiye ahangaha muri izo kote yiyere niba ari kwa. None bavuga une camion de transport de carburant et les 5 autres étaient chargés d'or. Ces camions faisaient route vers l'Ouganda avant d'être rechargés pour le Kampala. Hano nibyo abakongomani nyine bari gukora ahangaha. Warikare et notre position du M23 RDF ciblée par une frappe aérienne des FARDC et Ihula. Indege za FARDC rero bakavuga yuko hano muri Warikare naho zongeye kugakora, zongeye kurasa bikomeye cyane. Ibyo turi kugenda tureba ahangaha n'amashusho hano abagaragara kame babigaragara ibi ngibi biri kuba muri M23 aho bita za Kabare la Baruvule de Wazalendo. Bo hano turaza kuhagaruka, reka tuze kuhagaruka mu kanya.
nyuma rero turaza kurangiza dusoreza ku makuru yo mu Rwanda bihagaze biti. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Mucyo rero dusenga Imana, ariko nyababwira ko ibiganiro byacu ahanini uburyo tubitwaramo byose, twe turi abanyapolitiki b'amahoro, bifuza amahoro, bifuza ineza, bifuza urukundo, bifuza intambara zose ko zirangira, kandi ko zizarangira twibereye mu mahoro. Niyo mpamvu rero dukwishyira imbere y'Imana kugira ngo ikomeze idufashe, ikomeze turinde, kandi duhe umutima mwiza wo gukundana, kubabarirana, kuko abantu bakundana burya ntabwo baba mu ntambara, basangira ibyo bafite mu mahoro no mu rukundo ruzira imbereka. Reka rero dusenga Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu, amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, ushaka gikorwe munsi uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungurire none, tubarire ibicumuro Nyagasani byacu, uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu mitwoshya, ahubwo dukize icyago, amen. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, yabuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha ko n'igihe tuzapfira, amen. Nyagasani mubyeyi wacu, urumuri kandi uru rukundo, niwe uduhora hafi kandi uturinda iteka n'iteka, akaturinda amakuba twari dufite n'ibyago byose. Turagusabye twiyoroheje kugira ngo ukomeze ubane natwe, ibihe turimo bisakazemo amahoro, komeza turengere kandi udukize ibyago byose n'amakuba yose, kugira ngo tubashe gutsinda umubi n'ikibi, ibigeragezo n'imitego yose utegwa n'umwanzi Satani. Nyagasani uduhe kubisimbuka. Mana, uduhe igihugu cyiza gifite amahoro, uduhe igihugu kimeze neza, kiyobowe nawe kandi kirinzwe nawe Nyagasani, ndetse uduhe n'abaturanyi tuturane neza, tubane neza mu mahoro. Icyo tugusaba mu gihugu si igihugu nk'ikintu kirumbaraje, ahubwo ni ukugira ngo imitima y'abari muyitagatifuza, twese tubane mu mahoro no kubabarirana mu rukundo ruzira imbereka, ruturuka kuri wowe we ihoraho, wahozeho kandi uzahoraho. Udufashe Nyagasani, utwiteho, uturengere kandi udukomeze mu kwemera, uturinde icyaduhungabanya cyose, kandi uduhe kuyoborwa nawe. Kongo ibona amahoro, igihugu cyacu kibona amahoro, Burundi bubona amahoro, isi yose ibona amahoro, iturikije kuri wowe. Ntidusaba agahenge, bwo dusaba amahoro y'igihe kirekire. Mana rero ishobora byose, rero abari mu nzu z'imbohe, mu bitaro no mu buhungiro, ababaye bose ubafashe. Abafite imitima yabaye akahebwe, bashaka kwinangira, bashaka kurya utwabo bakarya n'utw'abandi, bashaka guhemuka ubuhemu bw'ibihe birebire byose by'ubuzima bwabo bwose, abo bose Nyagasani tugusabye kugira ngo bacishe bugufi, bazamenya kuri Imana ikomeye, irinda ahozeho kandi izahoraho. Byo Nyagasani uzamura intore zawe wiremeye kandi ziteguye kugukora no kugufasha mu bantu bawe muri iyi si. Byose tuyamaje ku bwa Yesu Kristo wacu, amen. Uwa Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, uhuye no mu iteka ryose, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Kabare ngo bimeze gute rero? Bavuga ko Wazalendo na M23 bavuga ko mu gitondo nanone muri village yitwa Muhonga, iri hafi ya Katana, ngo a été ciblé d'un assaut organisé par les forces M23 avec pour objectif de prendre le contrôle des positions stratégiques tenues par nos valeurs. Wazalendo M10 aravuga rero ko 23 ngo bagerageje kugira ngo bajye gufata ino village iri strategique ya Muhonga, iri hafi ya Katana, ifitwe n'aba ba Wazalendo. Bakavuga rero ngo mu masaha nk'atatu yose barwana, hari umuriro naho urumva ko Kongo muri ya bice rwose, igice cyose ni umurano henshi. Ngo pendant ngo plus de 3 heures, ngo des affrontements intenses ont lieu, chaque seconde mettant à l'épreuve le courage et la détermination de nos défenseurs. Hano abakongomani bose abaduhagarariye cyangwa se ingabo zacu z'Abazalendo ati zahagaze neza kuri ibyo. Malgré la puissance de l'ennemi, nos forces ont été résistées avec un courage inébranlable, les poussant les assaillants et gardant le contrôle total du terrain. Baravuga rero nubwo enemy yari ifite imbaraga, baravuga ati nayo ntiyari yoroshye, yari ifite imbaraga, ariko kubera resistance y'ingabo zacu, y'Abazalendo bacu, ati twabaje gukubita enemy cyangwa se mu 23, ati iragenda ijya kure ku buryo ari bo ngo bari gukontrola ikibuga cyose. Ce qui n'est pas seulement une voiture militaire, mais un symbole fort de la détermination des Congolais à défendre les patries. Ati rero mu by'ukuri atayamaye cyangwa se ati
ibi byubahiro ndetse n'insinzi ntabwo ari yapfuye guturuka cyangwa se wiki aho ariho hose, ahubwo ngo icyo mugomba kumenya ngo ni simbolo ikomeye, simbolo cyangwa se ni ikirango gikomeye cyane gifite imbaraga cyerekana kwiyemeza, cyo bita determination y'abakongore, y'abakongomani cyangwa se y'abanyakongo biteguye kurinda igihugu cyabo. Nuko rero ngo les Wazalendo ont prouvé que face aux tentatives d'intimidation de M23, la loyauté et l'héroïsme triomphera toujours. Bakomeza rero bavuga ati chez les compatriotes restos unis et vigilants, ati mugumye mube bamwe kandi mufatanye, dufatane ku runana. Ngo chaque Congolais doit être conscient que sécurité et l'intégrité de notre pays dépendent du courage de ceux qui se tiennent sur les fronts. Encourager. Baravuga ati rero mugire ingufu zacu abakongomani bose, mufashe ingabo zacu kugira ngo tubashe gutsinda no guhangana. Hano rero nituri kugenda ku bice byose uko bari kutubwira byagiye biberaho imirwano. Araho bitavuga ngo chez les compatriotes ngo partout soutenons les Wazalendo, ngo voilà l'homme Muzalendo Kibangu, muri Kibangu, dit toujours la nuit, toujours sur les lignes de front, pas question de dormir, il est visible partout, même à Toyota et aussi à Katana, en tout moment soutenu. Aho ati mufugomye mufasha abawazalendo rero, ayo nguyo urarerekana umusore rwose atanga ahora ari maso cyane muri ibi bice byose ari kurwana urugamba, ati nta kugira gute, nta kugoheka cyangwa nta gusinzira. Nyiragongo rero defection du colonel Mugabo, un coup dire pour le M23. Haba icyo bita rero hano turi muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo byagenze bite? Hariho bita colonel Mugabo byamugendekeye bite? Cyo aba bakongomani bari kutubwira muri rusange. Tugeze rero muri Nyiragongo. Nyiragongo ni mu birunga, ntekereza ko ari hariya muri Goma n'ubundi hafi mu mujyi rwagati. Ibirunga bya Nyiragongo. Yavuga ngo Nyiragongo, urangiza Nyiragongo n'ibiki byose biri aho bire buri no mu Rwanda. Baravuga ngo turunango décisif à l'est. Le colonel Mugabo, ancien officier de FARDC et cadre d'M23, vient de faire défection pour rejoindre les Wazalendo, les véritables défenseurs de la patrie. Baravuga rero uyu muntu bita Mugabo, colonel Mugabo, ngo yari umwofisiye w'aba FARDC nyine w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu colonel Mugabo rero bakavuga ko byaje kugenda biteye Mugabo Red Tabara active fizi alert. Uretse ibi bya Red Tabara turaza kubireba nabyo nibyo nanone bateyeho none nababwira nituba twicaye gatoya tukaya kubona tukabona amakuru arisutse aho kanya turebe ibi bya colonel Mugabo Kabare Bravure kwa Mugabo uri he Mugabo? Village de Muhonga, Katana a été ciblé en sautant de joie. Gouverneur transporteur, Pemba, Warikari notre position, DM23 ciblé par une frappe aérienne. Baravuga rero yuko notre position DM23 ciblé par une frappe aérienne des FARDC. Hano rero ni muri Ntoza ni muri Warikari. Naho bavuga yuko naho byagize bahakubitiye no 23. Mbo Muhonga no Mugabo no nkuru nari nyiriho none umenye ntayibura di yari inkuru. Okay, ntekereza ko ari iyi ngiyi, tuba turi kurwana n'ikorabona buhanga. Okay, hano rero bakatubwira yuko ngo sero plusieurs sources locales et ce critère de cette défection a provoqué un affrontement violent à Mouja après que Mugabo a quitté la rébellion avec du matériel logistique obtenu auprès de ses ex-supérieurs. Il aura ensuite les joints les Wazalendo avant de neutraliser une position d'M23 RDF Arusayo. Hano rero ikintu uyu mukoloneli Mugabo yabaga muri Ntoza yari mu FARDC, ariko bimwe uri kuzi ko ikintu Kongo yakoze burya cyaje kiri kugenda gikora umuti.
Kongo yaravuze iti mwebwe icyo wita umusirikare wese uri mu muzarendo uri wese uri muri M23 mumenye ko muri abanyagihugu umusirikare wa Kongo ntitwigeze tumusiba, imatrikire iracyari, umushahara uracyahari, mucunga nemi munyerera nk'umusuzi, mumanuka gake musiga ndetse mumusize ahantu habi. Nuva nibyo rero bari kuvuga ngo c'est reprisé sur ce local sécuritaire, cette défection a provoqué un affrontement violent. Amuja none baravuga ngo iki kintu cyabaye kuri M23 cyatumye habaho intambara ikomeye ngo nyuma y'aho mugabo ngo après que mugabo akitera rebellion avec des matériels logistiques obtenus auprès de ses ex supérieurs. None ati nyuma yabonye izi materiel cyangwa abonye intwaro n'ibindi bikoresho byose yafashe akuye ku bayobozi. Urumva umuntu wari colonel n'umva yakusanyije iby'abayobozi byabo byose bari hafi. Kuri ensuite les joueurs M23 avant de neutraliser une position de M23 de Faros. Ati rero ajya kukwiroha muri Wazalendo yaramaze gukubita position ya M23 aho bita Rusayo byose ngo arayihumba. Bakavuga rero ngo uyu muntu aturuka originaire de Masisi, aturuka i Masisi, mugabo ngo na passporte la tribalisme interne kigangrene les M23. Avuga ati we icyo uyu mukoloneli mugabo ngo ashinja mu 23 ngo ari cyo bita tribalisme nkari byo kuronda cyangwa se ibingibi byo kuvuga ati nturuka handi mu bwoko n'ubu tucutu gutyo. Ati icyo bita tribalisme interne qui gangrène les M23 où c'est les jeunes baravuga ngo où c'est les jeunes tutsi sont privilégiés ngo buryo ngo les tutsi bakiri batoya cyaba jeunes tutsi ngo nibo baba bafite ubwo bubasha bwose ushobora kuba uri colonel ariko ari colonel wa par défaut wabyabuze nta kintu maze ushobora kuba uyoborwa na koporo. Ati bingi biro bikagasuzuguro niko tudashaka hano ngira ngo nubundi iyo ngo M23 nubundi no muri revendication zayivu yagiye tuvuga ati icyo tukora ni ikibazo cyo kurwanira abanyarwanda bavuga ururimi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bana bavuga ikinyarwanda by'umwihariko bw'abatutsi, sibyo nicyo kintu bavuga ati nicyo turi kurwanira kubera ko badafatwa neza ariya. Akomeza avuga ngo il dénonce également la persécution des Hutus par le mouvement qu'il accusait l'arrestation arbitraire des humiliations répétées dans la région de Goma. Avuga rero ati ikintu cyagiye kibaha ngaha cyo kugenda batoragura gufata abantu arrestation arbitraire no kuvuga bagufata abantu binyuranyije n'amategeko bikomeza biba mu Goma bitajya birangira ngo c'est acte courageux montrer que même dans la M23 les consciences s'éveillent. Les Congolais patriotes ou qu'ils soient refusent désormais d'être des instruments des ennemis rwandais. Aravuga rero amaherezo mu by'ukuri ko bigaragara ntuzabona tuzajya kubona ubone nanga nawe yabacitse turumbukanye yajyanye n'abandi cyangwa se n'ibindi n'icyo. Harahari nigeze kubona ndetse ndaza kora ko magwa nkabona we ngo abasirikari ibihumbi bigera kuri 5 byacitse M23 nuba bya bindi mu 9 berekanaga ngo barangije amahugurwa bari kugenda bacika bigendera kiretse niba ari strategie M23 iri kuvuga ati mwerekana ko mwacitse kugira ngo tubone uko tugira nta wamenye nabyo ngo pandakere FARDC Wazalendo poursuivre les offensives. Cette défection vient fragiliser la chaîne de commandement du M23 et élever les fissures internes dans la coalition ngo les va tourner à reste de souffrir d'un côté de la République. No kuba rero nuko ibi bintu utapfa kugira ngo uzamenye ngo urasobanukirwa gute nta wamenya muri rusange uko ibi bintu bihagaze. Ushobora kuzasanga aba bari ko bagenda bavamo wenda keretse ibaza bari strategie ya 23 tivuga ati mugende mwerekana ko muduvuyemo nyuma muzaza tugende tubone uko tubegera turwane turi kumwe. Ariko iby'intambara byose ibintu byose birashoboka, ariko ikigaragara nuko abakongomani bari kuvuga bati aba bari kugenda bava muri 23 bagira gute bavuza bayirega ibirego byinshi, ariko nanone ukumva ko bitangaje niba
M23 ivuga burasa yizeye kuba yaratsinze ku buryo uburyo ivuga itabana batangiye gutyo uko biri kuvugwa, urumva ko baba bakoze igikorwa kibi kibaganisha ku ntsinzwe ikomeye. Hariho twavuga rero dushobora kuzasana bananga nabo bibonye bagize. Hano rero bavuga ko bita Lieutenant General Guido, niba ari Guido Shimirai, commandant de VDP, accueilli d'autres patriotes FARDC qui ont été pris par force par les agresseurs AFC M23. Hier, lundi le 20 octobre 2025, sur la ligne de front. Nous continuons à appeler les autres compatriotes de quitter cette ligne et rejoindre l'armée congolaise ou les VDP en fait de défendre ensemble notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Aravuga rero y'ukomando y'ubujenerali bita Guido Shimirai, aravuga yuko yakiriye abasirikare benshi bavuye muri M23 arimo ari kuberekana, dore ngiyi video hano, ati dore abangaba rwose ni abavuye muri M23, ndetse mwumva ko bagize urumva n'uwo mukoloneli washize arashe ntuza position ya M23 agahita avuga tugomba kudefana nta wakira babaye M23 tubona baruhunda gutya. Kalembe na frappe aérienne des FARDC dévastatrice. M23 en crise, blessé, évacué, lourde bira. Non, bakavuga ko nanone FARDC respectait ses effets, mais les Wazalendo ne dormaient jamais. Car les FARDC se les posent. Les Wazalendo prenaient la craie discours, allaient les demander pourquoi il faut vous comprendre que l'amour de la patrie ne s'endort pas. Les libères ont cru qu'ils ont malé, mais nous allons les asphyxier jusqu'au bout. Ces effets ne nous empêchent pas d'aimer et de défendre notre. Ati guhagarika intambara cyangwa se kuba duhatanze agahenge gahoro abandi bari kwitegura intambara ntago bivuga yuko tugomba gusinzira kandi umwanzi adasinziriye. Wazalendo rero yagize yatrashije ligne rouge M23 itagomba kurengaho, kugira ngo ibi byose Masisi de bombardement de drones de l'armée congolaise ont été signalés tôt le matin du 21 octobre 2025 à Kalembe. Cette attaque a ciblé les positions militaires de AFC M23 dans le groupement de Bachar Mokoto. Aha rero ni mu bice bya Mokoto bavuga yuko M23 nyine yarasiwe hariya hakoreshejwe indege. Bombardement aérienne de massif de Sira Kaleme, panique générale de AM23. Ngira ngo rero muri makeya ibyo ngibyo ni biri kuvuga ku byerekeranye n'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bari kutubwira bati M23 cyangwa se M23 en panique mu buryo butoroshye. Intambara muri Kongo yagiye yaba intambara. Hano rero baratubwira nanone iki hano, pendant que certaines médias avaient confirmé l'arrivée d'une délégation de la coalition M23 la DFAFC chez le président Blondin Ndayishimiye pour un soi-disant négociation de retraite des militaires burundais sur les lignes de front telles que dans le territoire de Mwenga, Uvira et Fizi. Derrière cette manœuvre préparée en conséquence de l'ébert burundais de Tabara pour une offensive contre les capitales burundais. Pourquoi c'est quoi croire que trop maté, Bando, il y a 28, je pense que c'est Burundi doit fermer, réagir pour toutes les. Hano rero bari kuvuga bati mu gihe cyose bari kuvuga ngo habayeho amanevre zagiye ziba ngo Ndayishimiye ngo yagiye yumvikana n'abangaba président w'u Burundi, délégation ya coalition M23 ngo chez le président Ndayishimiye pour soi-disant négociation de retraite des militaires Burundi, kugira ngo bashaka uburyo abasirikare bava hariya hatari ko bari gutegura mu gihe bari gutegura abaredi Tabara bo kugira ngo batake. Ntekereza ko ari video nayo bari kwerekana, ubona ko bishobora kuba ari icyo bari kwerekana hangaha. Noneho rero hano byagenze ngo c'est les informations à notre position, bakavuga ko l'armée M23 est en train d'installer les antimissiles et les antennes de contrôle et des
d'orientation dans une maison en chantier de Agnantende. Baravuga rero ko bashobora kuba barestaye icyo bita za système antimissile mu machantier ya Nyantende. Vous installez aussi les appareils modernes qui peuvent bloquer les bombardements par la force aérienne tels que les avions de chasse et des drones. Il installe aussi les appareils qui pourraient les aide à contrôler la ville d'Uvira et des positions des FARDC Wazalendo par les drones. Les installations se fait dans une maison en chantier à Nyantege. Hano rero bari kuvuga bati ibi ngibi nubwo babikora ariko twamaze kubimenya. Ati bari kwestara ibyuma bishobora gukontrola za Uvira ndetse n'indege z'intambara n'ibiki byose. Urabona ko basa n'ababifotoye, ahubwo ndi kubona aba Wazalendo baba bifite izi mbuga zo muri Kongo ziba zamaze kubona amakuru karete dore ibyo besta yahangaha. Ati ejo bundi uzumva twabirashe. Hari icyo ndi kubona handitseho ngo mind made kwa made inzinge bagashyira na nuza yoyo muri rusange. Ibikoresho ndi kubona vuba ati n'ibisibura indege, n'ibikontrola ibice n'ibi. Hano rero bakomeje kuvuga icyo bita déclaration de mugo bita Colonel Mugabo dans la coalition M23 iki kuva sini réalité que je disais. Aravuga ati reka mubabwire ibyo nagiye mbabwira ngo mesa litene Congolais ne verrait pas m'écoute en criant la libération en provenance de Kigali. Aujourd'hui le Colonel Mugabo bavuga ngo ni Mugabo ni Colonel Mugabo ngo ariko ngo un Hutu originaire de Masisi en fait défection en se retirant dans les lacs de la Coati yagize gutati pourquoi cette décision kwari cyafashe icyemezo cyo kuhava. Aravuga ngo harimo icyo bita arigatripanisme M23 ngo iba mwiyi muvomo uriteho ku buryo bamwe ari bo bafata ibyemezo cyangwa se bakagira gute. Nuko nguko ngira ngo twari twayivuzeho last fit so kwa nuko rero ngira ngo muri rusange ibyo muri Congo ni drone d'attaque FARDC bombarder la position de la Kalembe Bashar n'ibiki byose ngira ngo twabigarutseho muri rusange uko ibintu bihagaze muri make muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, uko ku mirongo y'intambara cyangwa se uko byiriwe uyu munsi. Ariko tukaba muri make tutavuga yuko le commandant de l'opération Sokolatu General Rumbu de une panique en Uvira Fize Mwenga qualifia les infos des mensongères et irréalistes. Il met en garde les auteurs des fausses informations. Les FARDC sont toujours en position près de riposter, a-t-il fait savoir. Bon, conflit foncier opposé une tentative de famille, validation. Ndumva ari ibingibi ni byinshi cyane byo muri Congo. Ahandi Sarikoze mumenye ko yamaze kugera muri residence y'Isiriveye agiye kumaramo ya myaka yakatiwe. President Sarikoze. Imana ibarinde rero n'umwizero wa Silva Perezida PSB yakora Kigali mu Rwanda. Kigali nakagaruka mugira ibihe byiza. Ciao ciao bye.